वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिखाया। चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों के लिए तारीख साज दिन। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। बेज़मीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ अराजी तकसीम होगी। 27,000 किसान 12.5 एकड़ अराजी के मालिक बनेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज बहावलपुर डिवीजन के वासियों के लिए यादगार दिन है। यादगार दिन है आज का। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिखाया। चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों के लिए तारीख साज दिन। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का ऐलान। बेज़मीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ अराजी तकसीम होगी। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों के लिए तारीख साज इकदाम। 45 साल से काश्तकारों को अराजी के अलाटमेंट का रुका हुआ काम चांद माह में मुकम्मल। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलाट। वजीर आला ने बटन दबाकर अराजी के अलाटमेंट के लिए कंप्यूटराइज कुरंदाजी का आगाज किया। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि 27,000 काश्तकारों को 12,500 एकड़ फी का अराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। 45 बरस बाद रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर के गरीब काश्तकारों को उनका हक मिला। आज बहावलपुर डिवीजन के बासियों के लिए बहुत अहम दिन है। वजीर आला ने बेजमीन काश्तकारों को कुरंदाजी के जरिए अराजी के अलाटमेंट पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि जल्द चोलिस्तान आकर कुरंदाजी में कामयाब काश्तकारों को अलाटमेंट के कागजात देंगे। पूरे अमल को इंतहाई शफाफ बनाया गया है और इंतहाई सख्त स्क्रूटनी हुई है। सैयद मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि आज ये अलाटमेंट का अमल मुकम्मल हो गया। अराजी अलाटमेंट से चोलिस्तान के हजारों खानदानों को रोजगार मुयसर होगा। अब चोलिस्तान के पूरे इलाके में काश्तकारी होगी। वीरान जमीन सरसब्ज और शादाब होंगी। नहरी पानी भी मुयसर होगा। काश्तकार इस जमीन में अगली फसल काश्त करेंगे। अराजी अलाटमेंट की तकरीब में सूबाई वज़रा आमिर मीर अजहर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर भावलपुर, मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, DG पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, सेक्रेटरी निजकारी बोर्ड, रेवेन्यू मेंबर IT, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। शहर ओलिया के बासी गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग से परेशान। सुई गैस फ्राहमी के औकात कार तब्दील करने का सार्फिन को कोई फायदा ना हो सका। सुई गैस सार्फिन बिल अदा करने के बावजूद महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सुई गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग का सामना। कंपनी की जानिब से गैस फराहमी के औकात कार तब्दील करने का सार्फिन को कोई फायदा ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 की बजाय 16 घंटे तक गैस देने का फैसला किया गया था। शहरियों का कहना था कि बिल अदा करने के बावजूद महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शेडिंग बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। सुबह 10 बजे तक आता है गैस, उसके बाद चला जाता है। फिर 12 से लेकर 3 बजे तक आता है, फिर चला जाता है। फिर शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक होता है, उसके बाद फिर चला जाता है। लोड शेडिंग अभी खत्म नहीं हुई है। गैस कंपनी की जानिब से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहमी का कहा गया था। गैस हो भी तो गैस के कम प्रेशर से खाना पकाना बहुत मुश्किल होता है। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम भी गैस नहीं आती, शाम को चूल्हा जलाओ तब गैस नहीं आती। तो हम भी जो है ना दुकानदार हैं, लेकिन फिर भी हम घर में सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस होती नहीं है, बिल आ जाते हैं ठोक ठोक के। फिर वो जो है ना बिल भी भरो, गैस भी भरवाओ। शहरियों ने इंतजामिया से गैस की मुकम्मल लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राणा बलाल, रोही, मुल्तान। एक तरफ शहरी गैस की फराहमी से परेशान हैं तो दूसरी जानिब बिजली महंगी कर दी गई है। मुल्तान समेत मुल्क भर में महंगाई का तूफान न थम सका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। मजीद बिजली महंगी होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। शहरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई ने मजदूर तबके को कहीं का नहीं छोड़ा है। महंगाई से सताई अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी कहते हैं कि बिजली की कीमत में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है। सारी कमाई तो बिजली के बिल अदा करने में चली जाती है। पहले कोई बिल हमारे घर का आता था 1500 1800, अब बिल 8-8 10-10 हज़ार के हैं। तो गरीब आदमी यहाँ जो मेहनत मजदूरी है वो पूरी नहीं होती। 4-4 5-5 बच्चे हैं, किस तरह निज़ाम चलाएं हम? हमारा चलता नहीं निज़ाम। हमारी अपील है चाहे कोई भी हुक्मरान आए, लेकिन गरीबों का कुछ ना कुछ मसाइल हल करें। शहरियों का कहना था कि बुनियादी इस्तेमाल की हर चीज पहुंच से दूर होती जा रही है। अब तो बिजली इस्तेमाल करते हुए भी डर लगता है। इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से ये एक बंदा तो कर सकता है। एक आदमी जो 10,000 या 20,000 कमाता है वो कहाँ से देगा? भूखा मरेगा और क्या करेगा।
شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ بنیادی ضروریات کی چیزیں سستی کر کے عوام پر رحم کیا جائے۔ کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ شہری اولیا کی مشکلات میں اضافہ، تجاوزات مافیا اور خراب سگنلز کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہر میں جگہ جگہ لمبے ٹریفک جام، انتظامیہ تجاوزات کو کلیئر کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ملتان میں ٹریفک کا جام ہونا معمول بن گیا۔ شہر اولیا میں تجاوزات مافیا نے مین سڑکوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک پر رکشہ اور ریڑیاں کھڑے ہونے کی وجہ سے پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ تجاوزات کو کلیئر کروانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل دکاندار ان سے لاکھوں روپے ایڈوانس لیتے ہیں اور ہزاروں روپے مہینہ ان سے دکانوں کی قیمت سے زیادہ ان سے پیسے لیتے ہیں، اور یہ بڑے دھڑلے سے یہاں پر جو ہے نا یہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ سارا معاملہ یہ ہے کہ پیسے کا چورن نہیں مل رہا۔ جب چورن ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کہ گاڑی آئے گی، کارپوریشن گاڑی آتی ہے، وہ یہ ہلچل مچ جاتی ہے، اور جیسے وہ چلی جاتی سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ سڑکوں پر تجاوزات اور کھڑی گاڑیوں نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹریفک سگنل نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات معمول بن گئے ہیں۔ ٹریفک انسپکٹر شمس کا کہنا تھا کہ ٹریفک سگنلز کی ٹھیک کروانے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کو متعدد بار کہا مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ مختلف سگنل جو ملتان میں مختلف چراغوں پر لگے ہوئے ہیں، یہ کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ کسی فنی خرابی یا بجلی کی خرابی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ٹھیک کروانے کے لیے ہم گائے سینئر افسران کے تھرو انتظامیہ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ مستقل بنیادوں پر ٹھیک رہیں گے تو ٹریفک کی روانی کو بہتر کر سکیں گے۔ کمشنر کی جانب سے ضلعی سطح پر کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ترجمان ڈویژنل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ نشتر ہسپتال، جنرل بس سٹینڈ کے اطراف سے تجاوزات کو ختم کر کے سڑک کو کلیئر کروا دیا گیا ہے۔ ریکارڈ گرفتاریاں اور جرمانے کیے گئے ہیں، اور جو عارضی تجاوزات ہیں ان کو ختم بھی کیا گیا ہے۔ جہاں تک رہی کہ یہ ایک مستقل پروسیس ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پر انسداد تجاوزات آپریشن کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف میسر کارروائی تاکہ مسافروں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ اب بات کریں گے یوریا کھاد کی قلت کے حوالے سے۔ میاں والی میں کاشتکار کھاد کی قلت کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے کھاد خریداری کے لیے فرد جائیداد کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ ٹھیکے پر کاشتکاری کرنے والے افراد کھاد کے حصول کے لیے دھکے کھانے لگے ہیں۔ میاں والی میں یوریا کھاد کی قلت کاشتکار مشکلات سے دوچار۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو کھاد کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں۔ زائد نصف وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ وارننگ کے بعد دکانیں سیل بھی کی جا رہی ہیں۔ دکانداروں کے خلاف FIR بھی درج کرائی جا رہی ہے۔ گندم یوریا کھاد کی اس وقت ضلع میں کچھ قلت ہے، کچھ اسے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے جو ڈیلر تھے وہ بلیک میں فروخت بھی کر رہے تھے۔ تو چیف سیکرٹری پنجاب نے اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے سارے پنجاب میں یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اب کسی کو کسی بھی حالت میں مہنگی کھاد فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دکاندار اب فرد جائیداد کے بغیر کھاد فروخت نہیں کر سکیں گے۔ عمل درآمد نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کھاد کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ 2 روز پہلے 400 بیگ کھاد کا ٹرک پکڑا گیا۔ تحقیقات کے بعد یوریا کھاد کو کنٹرول ریٹ پر فروخت کیا گیا ہے۔ آج دیکھیں بازاروں میں ہمیں ریٹ سے بہت زیادہ مہنگی کھادیں مل رہی ہیں۔ 3800 سے 3900 میں ہمیں یوریا مل رہی ہے، اور کوئی AC صاحب، کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا بندہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کھادیں سٹاک کر کے بیٹھے ہیں، اور غریب بیچارہ پھر 15,000 پہ جا کر DAP لے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت یوریا کھاد کی دستیابی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد بات کریں گے فقیر والی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کیمپ کا انعقاد۔ شہروں اور گرد و نواح کے 900 سے زائد خواتین نے رجسٹریشن کرائی۔ فقیر والی میں بلدیہ کمیٹی کے زیر اہتمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سروے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ شہر اور گرد و نواح کی 900 سے زائد خواتین رجسٹریشن کروا چکی ہیں۔ کیمپ میں 15 نومبر سے کام جاری ہے۔ یہ سروے 15 نومبر 2023 سے شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ ہم تقریباً 800 سے 900 فیمیل ان کا سروے کر چکے ہیں۔ لوگ علاقے والے مستفید ہو رہے ہیں۔ بلدیہ کمیٹی میں سروے کے دوران خواتین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ شہریوں نے حکومت کے سروے اقدامات کو سراہا۔
ਗਏ ਸੀ ਰੁਨਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਲੈਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਰਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਰਵਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁਨਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰਵਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। खातीन का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बल्दिया इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान, रोही फकीर वाली। और अब बात करेंगे आज के आलमी दिन के हवाले से। मुल्तान में खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तहफ़्फ़ुज़ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का एहतमाम पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुल्तान, सोशल वेलफेयर और सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस ने किया था। वॉक में माजूर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्तान में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तहफ़्फ़ुज़ आगाही वॉक की गई। वॉक का एहतमाम पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुल्तान, सोशल वेलफेयर और सिविल सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन ने किया। वॉक में पुलिस एहलकारों और माजूर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक कर रहे हैं जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके हवाले से ये वॉक ऑर्गेनाइज की हुई है। उसमें पुलिस भी पार्टिसिपेट कर रही है ताकि जो है ना इनके जो राइट्स हैं, इनके जो मामलात हैं, इनकी जो मुश्किलात हैं, उनको उजागर किया जाए और इनको बेहतर सिटीजन्स के तौर पे फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। सीपीओ मुल्तान राना मंसूरुल हक ने वॉक में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इनका कहना था कि पुलिस हर तरह से माजूर अफराद के साथ है। हमारे ऑफिसर माजूर अफराद की मदद के लिए हरदम तैयार रहते हैं। इनके आलमी दिन पर वॉक में पुलिस की शिरकत इस बात की निशानदेही है कि पुलिस हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। पंजाब सर ने जो ये सारा इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, बाकी में हर दफ़ा तो हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था, लेकिन अब उन्होंने खुसूसी तौर पे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना दिए हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर की तरफ से। चेयरपर्सन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन जाहिदा हमीद ने कहा, सीपीओ मुल्तान और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के इश्तराक से ये वॉक मुनक्किद की गई है। माजूर अफराद के आलमी दिन पर इनको सराहा जा रहा है और इनके हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाई जा रही है, जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलशबा आसिफ, मुल्तान। इस खुसूसी रिपोर्ट के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहें और देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं बात इस सब की।